नाज़रीन ग्रामी, दुनियाए आलम में अगरचे कई एक ऐसे मुकामात हैं जो अपनी हैरान कुन माहियत और माहौल की वजह से इनफरादियत के हामिल हैं, लेकिन आज हमारा काफिला एक ऐसी मंजिल की तरफ रवां दवां है जो कि न सिर्फ अपने अंदर हैरतों के कई बाब छुपाए बैठी है, बल्कि वहाँ पर पहुँचते ही 21वीं सदी के जदीद तरीन आलात भी बेबस हो जाते हैं। तो चलिए अपना रखते सफर बांधिए ताकि हम अमेरिका की उस सरजमीन की तरफ मैवे सफर हो सकें जहाँ ये वादी हैरत हमारी मुंतजिर है। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कायनात में अगरचे बहुत सी चीजें फितरत के असूलों के तहत अपने अपने काम में मसरूफ हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि इसी खित्ते अर्जी पर बाज इलाके ऐसे भी हैं जहां मौजूद हैरतों के बहते दरिया गुज़श्ता कई सदियों से इंसान को दावते फिक्र दे रहे हैं, जिनमें से एक अमरीकी रियासत मेक्सिको के दामन में मौजूद ये एक स्पेशल जोन भी है, जिसकी पुरस्रारियत दरअसल आज से निस्फ सदी कबल चश्मे इंसानी पर उस वक्त खुली जब अमरीकी साइंसदान एक मिसाइल के तजर्बे में मसरूफ थे, और इस दफा वो जो रॉकेट फायर करने वाले थे उसके रूट के मुताबिक उसे उस इलाके के ऊपर से गुजरना था जो कि अब एक वादी हैरत के तौर पर अमरीकी सरजमीन का हिस्सा है। नाज़रीन, ये 7 जुलाई 1970 का दिन था जब पहली बार उस इलाके की हौलनाकियां और यहाँ मौजूद बाज ना समझ आने वाले अवामिल इंसान के अहाते फिक्र में आए। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक अमरीकी माहिरीन को एक मिसाइल का तजुर्बा करना था और मुकर्रर रूट के मुताबिक उस मिसाइल को अपने हदफ तक पहुंचने से कबल उस मखसूस जोन से गुजरना था, और तरीक़ेकार के मुताबिक ये मिसाइल जो कि जदीद रेडियो टेक्नोलॉजी से लेस था, जो कि अपनी हर लम्हे की रिपोर्ट मुतलका रेडियो स्टेशन को भेज रहा था, लेकिन सूए इत्तफाक कि जब वो उस इलाके के ऊपर से गुजरा तो उस वक्त उसके सिग्नल काम छोड़ गए, जो कि कतई तौर पर एक गैर मुतवक्के अमल था जिसने अमरीकी साइंसदानों को हैरान करके रख दिया, जो कि इस वाक़े पर इंतहाई परेशान थे कि आखिर किस तरह इस रॉकेट का सुराग लगाया जा सके और उन्हें यह तसल्ली हो सके कि उनका तजर्बा कामयाबी के मराहिल तय कर पाया है। लेकिन इस सफर में कई घंटे गुजर गए मगर उन्हें इसकी बाबत किसी भी किस्म के सिग्नल मौसूल न हो सके, जबकि बाद अज़ां आने वाली खबरों के मुताबिक उनका छोड़ा हुआ वो मिसाइल उसी इलाके के जनूबी हिस्से में गिरकर तबाह हो गया था, जिसके बाद तस्लीम करना पड़ा कि ना सिर्फ वो अपने तजर्बे में नाकाम रहे थे बल्कि उसकी वजह भी वो पुरस्रार इलाका था जिसने उनके तमाम सिस्टम को जाम करके रख दिया था, जिसकी बदौलत उसके बाद इस पर कंट्रोल रखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े ने अमरीकी मिलिट्री में एक हलचल की कैफियत बर्पा कर दी और उस गुमशुदा रॉकेट के लिए रेस्क्यू टीमें भी हरकत में आ गई ताकि उसके मलबे को तलाश किया जा सके। लेकिन 17 दिन की मुसलसल कोशिशों के बावजूद वो टीमें ये सुराग लगाने में कामयाब ना हो सकी कि आखिर उसे जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है। और इत्तेफाक से जब चंद राहगीरों ने यह कहकर उनकी रहनुमाई की कि उन्होंने आज से कुछ रोज कबल आग के एक बहुत बड़े गोले को उस इलाके की जनूबी साइड पर गिरते हुए देखा है, तो फिर उन्होंने अपनी कोशिशें उस इलाके की सिमत मरकूज कर ली और आखिरकार उस तबाहशुदा मिसाइल का मलबा ढूंढ लिया गया। नाज़रीन ग्रामी, जब अमरीकी मिलिट्री के जवान और अफसरान जाए वकुआ पर पहुंचे तो उस इलाके की हैरत अंगेज इनफरादियत का अगला पहलू उस वक्त सामने आया जब उन्हें यह महसूस हुआ कि बज़ाहिर सब कुछ ठीक होने के बावजूद उन पर एक खौफ की कैफियत तारी हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता उस खौफ में इस कदर तेजी आई कि जब उन्होंने बहम गुफ्तगू की कोशिश की तो उनकी जुबान ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। मगर बात यहीं पर रुकी नहीं, बल्कि जब उन्होंने अपने वायरलेस सेट की मदद से इस वाक़े की इतला अपने हेडक्वार्टर को देना चाहिए तो उन पर इंकिशाफ हुआ कि इस इलाके में कोई भी सिग्नल उनके जदीद आलात की मदद से ना ही तो भेजा जा सकता है और ना ही बाहर से आने वाले किसी पैगाम को वसूल करना मुमकिन है। और मजीद हैरत की बात यह है कि वहां से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर वो टावर भी नस्ब था जो कि सिग्नल के इस सफर में मुआविन हो सकता था। इस बात ने अमरीकी साइंसदानों को मजीद हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया, जिससे बचने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर उस इलाके को छोड़ने का फैसला किया और वापस आकर सारे हकायक अपने दीगर साथियों के सामने रख दिए। ये एक ऐसी अनहोनी और गैर फितरी वाकया था जिसने ना सिर्फ साइंसदानों बल्कि पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया कि आखिर वो कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर ना सिर्फ उनका रॉकेट भी इस इलाके का रिस्क बन गया बल्कि वहां पहुंचने वाली रेस्क्यू टीमों और फौजी अफसरान पर भी एक अनजाना खौफ तारी हो गया। नाज़रीन ग्रामी, अब ये इलाका अमरीकी माहिरीन के लिए एक मुहिम्मा बन चुका था और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए माहिरीन की टीमें इकट्ठी होने लगी। और जब एक दफा फिर मुख्तलिफ माहिरीन उस इलाके में इस राज का खोज लगाने के लिए पहुंचे तो उन पर इंकिशाफ हुआ
کہ نہ صرف دیگر بیان کردہ حقائق اپنے اندر حیرتوں کو سمیٹے ہوئے تھے، بلکہ وہاں جا کر ان کی کلائیوں میں بندھی ہوئی گھڑی کی سوئیاں بھی اپنی حرکت چھوڑ چکی تھیں۔ گویا یہ ایک ایسا عجوبہ عالم تھا جہاں پر جا کر وقت کی رفتار بھی تھم گئی تھی، جس کے بعد اس علاقے کو سائلنس زون کا نام دے دیا گیا، جبکہ میکسیکو میں اس خبر کی وجہ سے اس قدر خوف و ہراس چھا گیا کہ نصف صدی کے بعد آج بھی عام لوگ اس علاقے کی طرف جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بھی یہاں کئی ایک چیزیں ایسی محسوس کی گئیں جو کہ ہماری اس دنیا سے بہت حد تک مختلف تھیں۔ مثال کے طور پر اس علاقے کے جانور عام جانوروں کے مقابلے میں جسیم اور مختلف شکل و صورت کے حامل تھے، حتیٰ کہ وہاں پر رینگنے والی ایک چوینٹی بھی اپنی ایک الگ ہی پہچان کی حامل تھی۔ جبکہ اس سے بھی بڑھ کر حیران کن امر یہ ہے کہ سائنسدانوں کی تحقیقات کے مطابق یہاں پر اس عجیب الخلقت مخلوق کی موجودگی کے آثار بھی پائے گئے ہیں جس کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ہماری مراد ہے ایلین سے، جن کی کئی ایک نشانیاں اس علاقے سے ملی۔ یہ علاقہ جو کہ تقریباً 50 کلومیٹر پر محیط ایک وسیع ریگستان ہے، میں پائے جانے والے ان عجیب و غریب واقعات کے حقائق نصف صدی گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی مرد دانا ان کی حقیقت کے بارے میں جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ تاہم تاریخی شہادتوں کے تناظر میں 1938 اور 1954 میں یہ علاقہ، جسے اب سائلنس زون کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، میں چند ایک شہاب ثاقب گرنے کی اطلاعات ملی تھیں، جن کی کہ بعد ازاں تصدیق بھی ممکن ہو گئی، جبکہ بعض ماہرین کے نزدیک اس بات کا امکان بھی پایا جاتا ہے کہ سائلنس زون کا تعلق شاید کسی نہ کسی طریقے سے برمودا ٹرائی اینگل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ باقی دنیا سے قطعی طور پر مختلف خصوصیات کا حامل ہے، جبکہ اس کے حق میں یہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ خط استوا پر یہ دونوں علاقے ایک دوسرے کے آمنے سامنے واقع ہیں، اور ان کا درمیانی زاویہ 26 سے 28 درجے کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اس علاقے کے بارے میں مقامی طور پر بھی کچھ ایسی روایات پائی جاتی ہیں جن کو سن اور جان کر عام آدمی اور بھی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن کے مطابق وہ یہ دعویٰ کرتے بھی ملتے ہیں کہ اس علاقے میں کئی دفعہ اڑن تشتیوں کو بھی دیکھا گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائلنس زون میں ایلین اپنا کوئی مفاد رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی آمد و رفت یہاں جاری رہتی ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے رات کے وقت یہاں چلتی ہوئی روشنیوں کو بھی دیکھا ہے، جن کے سائے میں کچھ عجیب الخلقت قسم کے لوگ بھی نظر آتے ہیں۔ اس خوفناک اور حیرت انگیز مقام کی اصلیت کیا ہے کہ بارے میں آج تک کوئی بھی انسان وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جس قسم کی خصوصیات کا حامل ہے ان کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہیں، جبکہ آسان ترین الفاظ میں اس کی حقیقت سے وہی واقف ہے جو ان سارے جہانوں کو تخلیق کرنے والا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔